अस्सलामु अलैकुम आज बनाओ अस चिकन स्प्रिंग रोल यम च बनावनस मंज वारिया साल तासान तो बे यमन तुथी मज युथ बाजार च अनान येले यम चिकन स्प्रिंग रोल गरी बनाओ यम आसन शूस तो बे यमन मज त वमेद ज तुह त बनयु तो गरिक सारी खानवुक तो यम चिकन स्प्रिंग रोल पक्यो करो शुरू सारी खोत गोने त्राबय बानस मज मद कवल यम अल पल 200 ग्राम मद बे त्राबय 70 to 60 ग्राम यम कॉर्न फ्लोर तो बे त्राबय नून चमच ओड तो यम त्रेनवे चीज त्रवित रलावे तो त्रावस बह आब त्रावो कमी कमी तो यह गसो रलावान यूत काल अत तोन बैटर गस यह ज्यादा मोट थवन क्या यह तोन बनावन इसीलिए बह आब त्रावान तो गो रलावान वो वन मोटी पहम बे त्रहस अब कतर तो वस यह तोन गो बिल्कुल लूज लूज यह गन वथन बिल्कुल वन यह तैयार वस यिथकन डोसास खतर बैटर करान तैयार बिल्कुल तिथे कन कर मे जोल गैसस पे थो मे वन यह तव तो ताई करो गोनेथ यह तिल स्रे हूँ अम पे त्रा बह यह लूज बैटर अथ पे वस ये चौंच सम पे फहला बह यिथकन फहलत बना बह यह चोट हिश यत यह तन चोट बनावन तो यह वथ वन पाने दिमो बे साइड ये फिर जालन यह क्या हल्क बस युत यह आम थवन इथे कन तो थो साइडस में बने तो इथे कन बनाओ वन त्रेम बड़ चोट वस यम चौच थवने आमे आमे तो यपर करो वन फिलिंग तैयार तो अम खतर मे यम सारी चीज तैयार मे निमुत यह डार्क सोया सॉस बे मे सिरक निमुत बे मे यह रेड चिली पेस्ट त निमुत बे मे यह बंद गोभी यह मे कदुकश कोर्मुत बे मे यम गाजर अत मे न्युक न्युक कोर्मुत जैशर सान बे मे यह कैप्सिकम अत मे जैशर सान न्युक न्युक कोर्मुत बे मे यह कॉकर सीन ज निमित अत मे न्युक न्युक कोर्मुत तो बे मे यह गंड न्युकरोमुत तो गोनेथी जल बह गैसस पे थो मे तव ताई मज त्राव बह तिलस 3 चमच तो गोनेथी त्राव कॉकर सीन पीस निक निक कर यूर तो यमन दिमो तलिन यम करो हल्क फ्राई ज्यादा जालन क्या बिल्कुल हल्क फ्राई करो तो अथ सी त्राव वन गंड तूर न्युक न्युक करो तो गंड त्रवित दिमो अथ सी तलिन तो वन त्राव यह रोहन पेस्ट चमच अम पत त्राव गाजर ऊर न्युक न्युक कर जैशर सान थे बे त्राव कैप्सिकम तूर बे त्राव यथ बंद गोभी तूर न्युक न्युक कर तो यम सारी चीज त्रवित रलाहोक तो दिमो तलिन ये कॉकर सीनस सत तो यम तलहोक यूत काल फ्राई गसन थोड़ा सा लाइट ब्राउन गसित त्रा बह नून चमच ओड तो बे त्रा बह यह मर्च पाउडर ओड चमच तो दिम बह बे तलिन तल मे गैस थोमुत मीडियम फ्लेम पे तो वन त्रा बह यह गोनेथ यह सिरकस अख ज ठंड त्रवित त्रा बह यह रेड चिली सॉस 2-3 चमच बे त्रहस यह सोया सॉस यम त्रहस 1-2 चमच तो रलाओ तो करोन हल्क फ्राई तल थो मे गैस लोत लतिस पे करोन तैयार वन तो आब वाब त्रावन बिल्कुल कहें इथे कन थवन यह तैयार यपर यप चोट बनाए थो मे प्लेटस मज तो यपर बरो फिलिंग ये चौच पे वस मज बाग त्रो ये चमच सत फिलिंग ये चौच मज तो वन क्या करो यह मद यह बैटर हुरेयो थोड़ा सा तो ये ब्रश सत मथ बह चपर ये चौच वन यह मद तो अम पे क्या करो अम पे वटो बनाओ वन रोल वस गोनेथ कड़ो 2 टर्न तो वन वटो ये साइडस ये लागो यपर यह मद उदर उदर वस वाट करान अत यपर वटो बे मथोस पे यह मद बे पे तो यिथ कन वटो वन वस रोल सोन तैयार यिथ कन करो साइड वन बंद
امی مٲدٕ سۭتۍ تِکیازِ یہِ مٲدٕ چھُ کران واٹھٕچ کٲم تہٕ سون یہِ گۄڈنیُک رول چھُ تیار یِتھَے کٔنۍ بناوو أسۍ بیٛاکھ رول تہِ تہٕ یپٲرۍ تھوٚو مےٚ وۄنۍ تیٖل ترٛوو مےٚ زیادَے پہم تایہِ منٛز تہٕ تیٖل گرم گٔژھِتھ ترٛاوَکھ بہٕ یِم دۄنوَے رول ییٚتھۍ تِلَس منٛز تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت وۄنۍ فُل فٕلیم پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ تَلہوکھ وۄنۍ یِم تہٕ تَلہوکھ أسۍ یوٗت کال نہٕ یِم وۄنۍ برٛاوُن گژھن چھِ پوٗرٕ کرٛسپی برٛاوُن بَناوٕنۍ تَوَے کٔرۍ مےٚ یِم ڈیٖپ فرٛاے وٕچھ حظ یِم چھِ وۄنۍ برٛاوُن گٔژھِتھ تیار زیادٕ زالہوکھ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تیٖل پھیٛانوکھ تہٕ کَڑہوکھ أسۍ یِم یَتھ پلیٹَس منٛز الگ کُن وٕچھ حظ کِتھ رول بَنے اَسہِ ماشاء اللہ یَپٲرۍ اَنو أسۍ چاپِنٛگ بوٚڑ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اَمِچ شرٛاکہٕ سۭتۍ یَتھ پیٖس 3 وٕچھ حظ أنٛدرۍ کِنۍ تہِ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل آمُت ماشاء اللہ برابر تیُتھُے یُتھ أسۍ بازرٕ چھِ اَنان تہٕ یَپٲرۍ چھِ مےٚ پلیٹ تھوٚمُت تہٕ پلیٹَس منٛز سجاوہوکھ أسۍ یِم آہا ہا ماشاء اللہ تہٕ یَپٲرۍ اوٚن مےٚ وۄنۍ یہِ ٹومیٹو کیچَپ تہٕ أسۍ کَرہوکھ أسۍ یِم سٔرو تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أزِکۍ چِکَن سپرِنٛگ رول پَسنٛد آمٕتۍ تُہۍ تہِ بَنٲیِو اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن نَیَن ریسِپِیَن سۭتۍ تیُت کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ